Gure bu, biar masuk pinggir, pinggir. Ini karo laser, harganya 2.000. Ke sedotan, mana? Jangan Sedotan ke stiker, stiker. Stiker, ya. Oke, banyak. Karo ban mobil remote. Nah, banding sore bu. Oke, bekas ban ini pring. Ayo pring, ya, pring sambung. Pring. Nah, oke, lampu seharga 2.000-an. Lampu 2.000-an bu. 2.000-an. Ini bekas mobil remote. Bisa belok-belok. Oh, belok-belok. Belok-belok. Ya, oke. Terima kasih. Nomor seneng ya ya. Seneng ya, oke. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.